जय जगन्नाथ सांग मैंने मिस्टर पुओ यूट्यूब चैनल को आपण मान को स्वागत करुच्ची। आज आम जा धौली धौली जा देखा धौलीर कौन सब अच्छे मुझे वीडियो माध्यम निश्चय देखी। जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी 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 सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, शेयर करूँ, कमेंट माध्यम मतामत जनातु। चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। चलतु देखिपे ये सही हूँ धौली रास्ता। देखु पूरा तलू पूरा उपरक उठुटा आसवा पड़ो। देखु देखो यहाँ हूँ पार्किंग स्थान, गाड़ी फाड़ी रोचे ये पार्किंग स्थान करा। तो चलता उपरक आम जा। चल देखा बहुत पुरातन मंदिर हूँ धौली। गोटे पहाड़ उपर ही धौली मंदिर करा जोड़ी अच्छी बुद्ध देव बुद्धंकर जोड़ी जोड़ा अवतार करा धौली पहाड़ करा। चलते देखा देखते रोड किंतु माने ये सब पर्यटक स्थली ये सब माने सब बुलूँ कहीं नुआ वर्ष आगू को अच्छे से मैंने लोकंर मैंने भिड ये प्रबल अच्छी। चलो देखा आम आसी पाखापाखि पहुँचलुनि प्राय देखिपे वीडियो माध्यम देखु आम पूरा पाखरे आसी पहुँची गलु। देखिपे देखो एपट गोटे बाट अच्छे सेपट गोटे बाट अच्छे। देखो यहाँ हूँ प्रस्थान यहाँ हूँ एंट्री ना सेमती ना माने ये जो पटे आसीपारे सेमती किसी ना रोल रेगुलेसन ना करा जाए। देखो एपटर मुझे एपटर गली मुझे एपटर जाता भिड जुगुरु मुझे गली यहीपट गली। देखो देखिपे यूज एंट्री गेट। ये सब कैमरा भाई सब फोटो उठे माने जो फोटो सब माने आणिकी दौरान ये सब कैमरा भाई ये संगे कि उठे देकी फोटो धरा गोटे माने गोटा रहा फैमिली ग्रुप फोटो किए उठाइवाई चाहते ये कैमरा भाई मैंने से अच्छा। देखु आम आसिक पहुँची गलु पूरा फाइनल। देखु ये हूँ से हूँ धौली। देखु ये धौली मंदिर। देखु सबुठ उच्चा पहाड़ भितर ये मंदिरटा माने हो सबुठ उच्चा पहाड़ ये अच्छी। देखिपे देखु वर्षा टी छाड़ी के मन हूँ आज टे खरा है तो केते सुंदर व्यू आसुची। देखु देखिपे ये आम या ऊपर को जा ऊपर को देखा जाए टोटाल भुवनेश्वर देखा ऊपर आपन जदि या ऊपर को जी पूरा टोटाल भुवनेश्वर देखा। देखु मु आपको चारिपटे बुलाऊँ। देखो केते सुंदर है। आसंता ऊपर को जीवा देखा देखिपे आम ए ऊपर को गलु। देखु ऊपर के जाऊँ देखो केते लोक ये सेल्फी नौ वीडियो बन बाहर पर्यटक आम ओडिया मैंने बहुत कम जाऊँच कि बाहर जो बेसी हूँ बंगाली लोक बेसी ही मैंने जाती। देखो केते सुंदर है। देखो आम आसिक पहुँची गलु ये हूँ से बुद्धंक मूर्ति। देखो केते कारुकार्य बना जाए। देखो
ପ୍ରଥମେ ମନେ ହେଉଛି ଆସିବି ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆସିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଅଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଯେ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଟିକେ ଖରା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏପଟରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା ଚାରିପଟେ ଏତିକି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ସେଇ ଆମ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ସେଇଠି ଅନେଇବ, ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବ। ୟା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ୟା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଟା ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଇଏ। ଦେଖିପାରେ ଏତିକି ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପୀଠ। ଏଟା ଇଏ ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏତିକି ଲୋକ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ସେପଟର ଦେଖିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଇ ହେଉଛି ଧଉଳି, ଏହି ହେଉଛି ଧଉଳି ପାହାଡ଼, ମାନେ କୁହନ୍ତି ଧଉଳି ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି, କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି। ମାନେ ଏତିକି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଟିକେ ଅଧିକ ଆସନ୍ତି ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ବା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦେଖିଲେ ଏଇ ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେପଟରେ ଆଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଆମେ ଆଖୁ ପେଡ଼ା ହେଉଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ବି ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତ ଭୋଗ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି ଭୋଗ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ। ନହେଲେ ୟାଦର ସେଇ ଯାହା ଲଡ଼ୁ ଫଡ଼ୁ ମାନେ ଯେ ବିକୁଛନ୍ତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦୋକାନ, ଭଲ ଭଲ ଦୋକାନ ଅଛି। ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍